Assalamu alaikum. My name is Tabassum, lecturer in economics, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। ये 6th सेम वालों के लिए है। और सब्ज़ इनकलाब, आज की टॉपिक का नाम है सब्ज़ इनकलाब। सब्ज़ इनकलाब क्या है और ये कब आया, क्यों आया? सब्ज़ इनकलाब किसको कहते हैं? हिंदुस्तान में सब्ज़ इनकलाब 1960 में ज़राई जदीद तकनीकों के इतलाक़ के ज़रिए हुआ। मतलब जो 1960 में है ना, ज़राई जदीद मतलब नई टेक्नोलॉजी के आने से सब्ज़ इनकलाब हुआ। ठीक है। मुल्क के 7 डिस्ट्रिक्ट में रहबर प्रोजेक्ट की तरह 1960 से 61 में शुरू किया गया। ये मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहबर प्रोजेक्ट बोल के बनाए, मतलब उसके तहत 1960 से 61 एक साल में शुरू किया गया। और इसे अमीर ज़राई मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्या बोल रहे हैं हम, अमीर ज़राई तरक्याती प्रोग्राम। क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया। ठीक है, IDA। इस प्रोग्राम के बाद में 114 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट में वसअत दी गई। ये प्रोग्राम के बाद फिर 114 डिस्ट्रिक्टों में इसको वसअत दी गई बोले ऐसा। और 1960 के दरमियानी मुद्दत दुनिया में ज़राई नुक्ता नज़र से बहुत अहम रही। ज़राई नुक्ता नज़र से बहुत अहम रही। एक नई ऊंची पैदावार किस्म HYD गेहूं की पैदावार को मैकोनेस में, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर मतलब इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर नॉर्मन, और इनके साथ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इनके साथ ने तरक्की दी, इनके साथियों ने तरक्की दी। इसको कई मुमालिक ने इख्तियार किया। ज़राई पैदावार और बीज के नतीजे में गेहूं की पैदावार फी हेक्टर में इजाफा हुआ। 5000 से 6000 किलोमीटर तक में 1965 में हुआ। ऊंची पैदावार और बीज ने चावल और गेहूं की फसलों की पैदावार में इजाफा किया। मतलब ऊंची पैदावार में क्या हुआ बोले ऐसा, बीज चावल और गेहूं की फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। इससे फसल की पैदावार में हैरत अंगेज इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। हैरत अंगेज इजाफा हुआ। ऊंची पैदावार, बीज, चावल और गेहूं की फसलों की पैदावार में इजाफा किया। इससे फसल की पैदावार में हैरत अंगेज इजाफा हुआ। इसी को सब्ज़ इनकलाब कहते हैं। मतलब ये जो ज्यादा पैदावार जो हुई ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सब्ज़ इनकलाब बोल रहे हैं। ये ऊंची पैदावार बीज को मौजू आबपाशी सहूलतें और खाद, जरासीम कश और कीड़े मारू दवाइयों का वसी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मतलब इसमें आबपाशी की सहूलतें, खाद, जरासीम मतलब आबपाशी पानी की सहूलतें भी दी गई, और क्या बोलते हैं, कीड़े मारू दवाएं भी दी गई, वसी तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऊंची पैदावार और किस्मों के बीज, खाद और पानी के साथ ज्यादा अनाज की पैदावार को सब्ज़ इनकलाब कहा गया।
مطلب اس میں پانی بھی اچھا دیا گیا اور بیج بھی اچھے اور عمدہ قسم کے دیے گئے، جس کی وجہ سے فصل اچھی ہوئی، اور کیڑے مارو دوائیاں بھی دیے گئے، جس کی وجہ سے اچھا اناج زیادہ اناج کی پیداوار ہوئی۔ اور اس کو کیا بول رہے ہیں ہم لوگ؟ سبز انقلاب بول رہے ہیں۔ سبز انقلاب کو زرعی ترقی کی نئی حکمت عملی بھی کہا جاتا ہے، مطلب اس کو زرعی پیداوار کی نئی حکمت عملی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نئی حکمت عملی پہلی مرتبہ ہندوستان میں حرف سیزن میں عمل میں لائی گئی۔ ہاں، سبز انقلاب ایک باقاعدہ آبپاشی کھاد، شمالی بیجوں اور جراثیم کش دوائیوں پر مشتمل ہے، ایک پیکیج پروگرام تھا۔ ابتدا میں سبز انقلاب کو ہمارے ملک میں 1.89 ملین ہیکٹر زمین پر شروع کیا گیا، پھر 1998 سے 99 میں اونچی پیداوار کی قسموں کے بیج کے پروگرام کے تحت جملہ رقبہ 78.4 ملین ہیکٹر رہ گیا۔ پھر ہندوستانی معیشت میں سبز انقلاب کا اثر یہ کیسا رہا دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ ہندوستانی معیشت پر سبز انقلاب کا اہم اثر پڑا۔ غذائی اجناس کی فصلوں کے رقبے میں اضافہ ہوا، آبپاشی کردہ پائپلز، میوے، ترکاریاں اور پھلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ بہرحال سبز انقلاب کے اثرات اس طرح رہیں: غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اونچی پیداوار بیج ٹیکنالوجی کے اختیار کرنے کی وجہ سے ملک میں اشیاء کی پیداوار میں قابل لحاظ اضافہ ہوا۔ مطلب جیسا ہم لوگ بیج بوتے ہیں ویسی حاصل ہوتا ہے، ایک مثال ہے نا، تو ویسی ہے نا، مطلب اگر سے عمدہ بیج ڈالیں گے تو آپ عمدہ ہی آپ کو زیادہ سے زیادہ مطلب اناج حاصل ہوتا، اور پانی آبپاشی کی سہولت بھی اچھی رہی تو وہاں پر مطلب آبپاشی بھی زیادہ دی گئی تو بھی پیداوار میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ گیہوں کی پیداوار 1960 سے 61 میں 11.1 ملین ٹن سے 80.86 ملین ٹن تک اضافہ ہوا۔ 2008 سے 9 میں 80.86 ملین ٹن تک اضافہ ہوا۔ 1960 میں کتنا تھا؟ 11.1 ملین ٹن تھا، اس کے بعد 80.86 ملین ٹن تک اضافہ ہوا 2008 سے 2009 میں۔ تیسری ترقی یافتہ تخمینے کے مطابق 2013 سے 14 میں یہ تخمینہ 106.29 ملین ٹن تک پہنچ گیا، مطلب اور زیادہ اضافہ ہوا تیسرے ترقی یافتہ تخمینے کے مطابق 2013 سے 14 کے تخمینے میں کتنا اضافہ ہو رہا؟ 106.229 ملین ٹن تک پہنچ گیا۔ اس کے نتیجے میں یہاں پر دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں نئی زرعی حکمت عملی غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافہ واقعی طور پر 1960 سے 61 میں 82 ملین ٹن سے 229.9 ملین ٹن 2008 سے 9 کے آخری میں ہوا۔ تیسری ترقی یافتہ تخمینہ 2013 سے 14 کے مطابق پیداواری سطح 264.38 ملین ٹن رہی۔ غذائی اجناس کی پیداوار میں قابل لحاظ اضافہ ہوا، پھر بھی چند فصلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اونچی پیداوار بیج پروگرام 5 فصلوں جیسے گیہوں، چاول، جوار، باجرہ اور مکئی کی حد تک پابند رہا۔ غیر غذائی اجناس کی نئی حکمت عملی کے حدود سے خارج کر دیا گیا۔ مطلب ہمارے پاس کیا کیا ہے یہاں پر؟ اونچی پیداوار بیج پروگرام 5 فصلیں، جیسے 5 فصلیں مطلب گیہوں ہے، چاول ہے، جوار ہے
बाजरा और मकई है। हाँ, ये हद थे, मतलब ये 5 चीज़ों को उगाया गया। गैर ग़िज़ाई अजनास को नई हिकमत अमली के हुदूद से खारिज कर दिया। गैर ग़िज़ाई अजनास मतलब जो ग़िज़ाई अजनास नहीं है उसको निकाल दिया गया अंदर से। रोज़गार मतलब ये इनकलाब के बाद हिंदुस्तानी मईशत में सब्ज़ इनकलाब का असर हुआ। नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, दवाइयाँ और खाद को इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास में इजाफा हुआ। और उसके बाद रोज़गार का क्या हुआ वो देखेंगे। रोज़गार नई नई ज़राई हिकमत अमली अख्तियार करने से फसलों के तहत रकबे में वाकई इजाफा हुआ और ग़िज़ाई अजनास की पैदावार बढ़ गई। इस टेक्नोलॉजी ने ज़राई रोज़गार को बढ़ाया क्योंकि मुख्तलिफ काम के मौक़े फसल कारी से पैदा हुए। मुख्तलिफ अमीर फसलें जैसे चावल, गन्ना, आलू, तरकारियाँ और मेवेजात वगैरह में रोज़गार के मौक़ों में इजाफा हुआ। चिल्लर फरोशी के कारोबार में दाखिले से ज़राअत एक बड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। बहरहाल इस नतीजे पर मुख्तलिफ राय है। चंद माहिरीन बहस करते हैं कि ज़राई मज़दूरों की मुकम्मल सूरत बेदखली की वजह वसी तौर पर ज़राई मशीनरी का इस्तेमाल होना है। प्रोफेसर हेमंत राव के मुताबिक अगर सब्ज़ इनकलाब को पैकेज की तरह ऊंची पैदावार बीज खाद पर मुश्तमिल किया जाता है तो बड़े पैमाने पर ज़राअत से बेदखल किए जा सकते हैं। आमदनियों में इजाफा। सब्ज़ इनकलाब के असरात का मुशाहिदा करने से पता चलता है कि केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों की आमदनियों को फ़रोग़ देने में सब्ज़ इनकलाब ने अच्छे मौक़े फराहम किए। मतलब ये जो है ना, कौन से इसमें केरला है, देखिए मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों की आमदनियों को फ़रोग़ देने में सब्ज़ इनकलाब अच्छे मौक़े फराहम करे। मतलब सब्ज़ इनकलाब इन लोगों के लिए अच्छा हुआ। सब्ज़ इनकलाब ने किसानों को सादा लेकिन साइंटिफिक व तकनीकी अंदराम में खुद अपने ही खेतों में मियारी पैदावार हासिल करने और सलासों की मदाखलत के बगैर कारपोरेट फरोशंदों को अपनी पैदावार फ़रोख्त करने की सहूलत फराहम की। मतलब यहाँ पर जो है देखो, सलासों मतलब जो जागीरदारान रहते हैं, मतलब जिसकी ज़मीन रहती उन लोग के, मतलब वो बीच के लोगों को हटा दिया गया और बगैर बीच के लोगों के खुद अपनी फरोशिंदों को अपनी पैदावार फ़रोख्त करने की सहूलतें फराहम कर दी। कारपोरेट शोबा मुनज़्ज़म होने की वजह से किसानों को बेहतर मुआवजा मिल सका। बेहतर मतलब कॉर्पोरेट शोबा होने की वजह से क्या हुआ, मुनज़्ज़म जो तंजीमकार है उसको ज़्यादा मुनाफा मिल सका। बहरहाल ज़राअत में मशीनरी तब्दीलियों से देही इलाकों में आमदनी की तक़सीम पर असरात नमूदार हुए। प्रोफेसर हेमंत राव ने अपने मुतालिए में बयान किया कि ज़राअत में मशीनरी तब्दीलियों से छोटे और बड़े किसानों की आमदनी में तफावत होता है और एक तरफ ज़मीन की मालकिनाना और दूसरी तरफ बेज़मीन मजदूर और लगानदारी होते हैं, जिनकी आमदनियों में भी फ़र्क पाया जाता है। आम इत्तेफ़ाक़ राय ये है कि इब्तदाई दौर में सब्ज़ इनकलाब से बड़े किसान बेहतर या
فائدہ نئی ٹیکنالوجی سے بمقابلہ چھوٹے اور حاشیائی کسانوں کے حاصل کیے ہیں۔ برآمدات میں اضافہ 1960 سے 61 میں، مطلب یہ پورے چیزیں سبز انقلاب کی وجہ سے کیا ہو رہا بولے تو یہاں پر ہے روزگار میں اضافہ ہو رہا، اور کیا ہے آمدنیوں میں اضافہ ہو رہا، اور پیداوار میں اضافہ ہو رہا، اور مطلب لوگوں کو اچھی خاصی سہولتیں مل رہی، اور یہ کیا بولتے بیچ میں ثلاثوں کی مداخلت نکال دینے کی وجہ سے کارپوریٹ خور فروشندہ بھی مطلب اپنے مطلب اچھے ریٹس میں بیچ رہے اپنی ترکاریاں، مطلب میوے وغیرہ، پھلوں کی تبدیلیاں ہوئی ہری مشینری کے استعمال سے مطلب جب کیا ہو رہا تھا مطلب بیل کے ذریعے ہل چلاتے تھے تو ایک 10-15 دن لگ جاتے تھے، اب وہی ٹریکٹر کے ذریعے استعمال کیا جا رہا تو ہم آپ کو کیا ہو رہا 10 دن کے بجائے 5 دن میں کام مکمل ہو جا رہا، مطلب 2 دن میں کام مکمل ہو جا رہا، اور پیداوار بھی اچھی ہو رہی، کٹوائی کے لیے بھی مشینیں یوز کیے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا نئی ٹیکنالوجی یوز کرنے کی وجہ سے چھوٹے اور حاشیائی کسانوں کی حاصل کیے جا رہے ہیں، برآمدات میں اضافہ ہو رہا، اور برآمدات میں اضافہ 1960 سے 61 میں 1960 سے 61 میں زراعت اور متعلقہ پیداوار کی برآمدات 284 کروڑ روپے تھی، 284 کروڑ روپے تھی۔ برآمدات کی قدر بڑھ کر 2,57,590 کروڑ روپے ہو گئی۔ 2013 سے 14 میں ہوئی برآمدات کردہ چاول کی قدر 1970 سے 71 میں 5 کروڑ روپے تھا، اس میں اضافہ 46,793 کروڑ روپے تک ہو گئی۔ 2013 سے 14 میں ہوا گیہوں کی برآمدات میں 415 کروڑ تھی 2001 میں رہی اور بڑھ کر 92 کروڑ 57 ہزار رہی روپیے 2013 سے 14 میں ہو گئی۔ مثالوں کی برآمدات 1991 میں 2029 کروڑ روپے رہی، یہی مثالوں کی کروڑ روپے رہی، یہی برآمدات بڑھ کر 15,09,018 کروڑ روپے ہوئی۔ 2013 سے 14 میں مقداری پابندیاں برآمدات اور درآمدات طریقہ کاروں سے دور کرنے پر WTO بطور معاشی اصلاحات کی حصے کی طرح سے زرعی اشیاء کی درآمدات میں مؤثر طور پر اضافہ ہوا۔ ہندوستان کے برآمدات میں سالانہ مقداری طور پر 5 دہموں میں اضافہ ہوا۔ اب بحث یہ ہے کہ زرعی شعبے کی معاشی اصلاحاتیں مناسب اہمیت نہیں دی گئی، اس لیے ہندوستان کا زرعی نمو 1991 کے بعد سے پستی کا شکار ہوا۔ ہندوستان کی سطح پر زرعی پیداوار 3.377% سالانہ 1980 سے 81 اور 1990 سے 93 کے دوران سے 10.74% سالانہ رہا۔ 1990 سے 1993 سے 2003 سے 6 کے دوران رہی۔ بہرحال اس نتیجے پر مختلف رائے ہے کہ چند ماہرین بحث کرتے ہیں کہ زرعی مزدوروں کی ممکن صورت بے دخلی کی وجہ سے وسیع طور پر زرعی مشینری کا استعمال ہونا ہے، اور یہ کیا بولتے ہیں مطلب یہ پورے چیزیں اب جو پیداوار میں اضافہ ہونا، آپاشی کی سہولتیں دینا کسانوں کو، اور مطلب
सब्ज इनकलाब मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़राई पैदावार पर और ज़राअत पर अहमियत दी गई और क्या बोलते हैं हिंदुस्तान का 70% हिस्सा ज़राअत पर डिपेंड है। हाँ, और ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ मतलब एक सब्ज इनकलाब की वजह से है ना ग़िज़ाई पैदावार में इजाफा हुआ। नई हिकमत अमली को मतलब नई हिकमत अमली पहली मर्तबा हिंदुस्तान में खरीफ सीजन में अमल में लाई गई। मतलब सब्ज इनकलाब जैसे अच्छी बीज का इस्तेमाल किया गया, दवाएं और खाद दी गई जिसकी वजह से पैदावार भी अच्छी हुई, फसलें भी अच्छी हुई, रोजगार में भी इजाफा हुआ, आमदनियों में इजाफा हुआ और बरामदात में इजाफा हुआ। ये तमाम चीज़ें हुई किसकी वजह से? सब्ज इनकलाब की वजह से। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म।